الرباني الشيخ عبد الوهاب الشعراني الشيخ محمد نووي بندري عالم العلامة العارف بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري أستاذنا ورضوعنا وعنا عالم العلامة العارف بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى أرواح جميع مشايخنا ووالدينا اللهم أمدنا بأمدادهم اللهم أمدنا بأمدادهم اللهم أمدنا بأمدادهم ولحظنا من لحظاتهم اللهم انفعنا ببركة علومهم واهدنا بهديهم وتوفنا عند ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح والدي وإلى أرواح خصوصا لأرواح من اجتمعنا المذكور وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين وإلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولخالنا ولخالاتنا ولعمنا ولعماتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجيران قراباتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استحسن إلينا ولمن أحب ونظر إلى وجهنا ولمن دخل بيوتنا ولجميع المسلمين والمسلمات استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkan kami memperingatkan kembali salah satu tata tertib Jumat. Apabila Bapak Khatib naik ke atas mimbar, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya,
maka tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan lainnya. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lagha fala jumu'atalah. Barang siapa melakukan perbuatan sia-sia, baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan isi khutbah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أمرنا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا عن مخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin sidang Jumat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan serta kelonggaran kepada kita bersama untuk bisa berhadir ke masjid ini guna sama-sama kita melaksanakan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pada ayat ini menjelaskan kepada kita, katakanlah ya Rasulullah, in kuntum, jika kalian wahai kaum muslimin, tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian akan daku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti pada ayat ini memberikan sebuah kesimpulan, orang yang ingin mencintai Allah maka hendaklah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai contoh dan suri tauladan dalam semua aspek kehidupan. Hasilnya adalah Allah mencintainya dan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Apa hukumnya kita mencintai Rasulullah? Ulama menyatakan hukumnya fardu ain. Kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bagaimana cintanya para sahabat dulu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat menyatakan dari Abdullah bin Hisham berkata, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, maka telah berkata Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sungguh engkau ya Rasulullah, aku telah mencintai engkau melebihi daripada mencintai segala sesuatu kecuali mencintai diriku sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la, tidak demikian wahai Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi aku di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sehingga aku itu lebih engkau cintai daripada diri kamu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya bagaimana cintanya Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Umar radhiyallahu an menyatakan, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada mencintai segala sesuatu dan melebihi daripada mencintai dengan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu juga Nabiuna sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu 'abdun, tidaklah sempurna iman seorang hamba, hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in, sehingga aku itu dia cintai melebihi daripada mencintai keluarganya sendiri, melebihi daripada mencintai hartanya dan manusia sealaman ini. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimanakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana dikatakan dalam ayat tadi, hendaklah kita mengikuti gaya dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam arti dengan sunnah-sunnahnya. Apa itu sunnah? Ulama mustalahul hadis menjelaskan, sunnah adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah dalam bentuk perkataannya atau dalam bentuk perbuatannya, atau takrir dan diam dan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan sunnah yang mana kita harus mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka dari itu kita dianjurkan, bagi kita yang ingin mencintai Rasulullah, hendaklah kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia sungguh mencintai akandaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintai aku maka dia bersamaku di dalam surga. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun kita berhati-hati, janganlah sampai kita melecehkan dengan sunnah Nabi, janganlah sampai kita menghindari dari sunnah Nabi, apalagi menentang dengan sunnah Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah peringatan dalam Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah kepada orang-orang yang menyalahi dengan sunnah Nabi, orang yang tidak mau dengan sunnah Nabi, orang yang menganggap hidupnya keterbelakangan dengan sunnah Nabi, maka Allah akan menimpakan kepadanya sebuah fitnah atau azab yang amat sangat pedih. Wal'iyadzubillah. Dalam hadis Nabi juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di mana tentang orang yang menyalahi dengan sunnah Nabi, wa ju'ila jillu was-sighar ala man khalafa amri. Hadis riwayat Ahmad. Niscaya orang itu akan dijadikan hina dan kerdil atas orang yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat sekalian yang berbahagia, janganlah kita coba-coba menyalahi daripada sunnah Nabi. Bukankah hal itu sudah terbukti
kepada siapapun, entah dia sebagai seorang pemimpin atau dia sebagai seorang rakyat biasa. Kalau dia melemahkan dan meremehkan dengan sunnah Nabi, niscaya Allah akan menjadikannya kerdil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memimpin sebuah perang, yaitu sebuah perang Uhud, di mana beliau sebagai komandannya. Beliaulah yang mengatur strategi perang. Ternyata pada waktu itu apa yang terjadi? Menderita kekalahan. Sampai berita hoak yang terdengar di telinga umat Islam, di mana dikatakan Muhammad tewas, Muhammad mati. Maka berita ini sangat menyedihkan bagi umat Islam. Namun berita itu ternyata tidak benar. Rasulullah tidak meninggal pada waktu itu. Cuma isunya sangat besar yang menyatakan Nabi telah meninggal dunia. Lalu setelah diteliti, apakah yang menyebabkan kekalahan daripada peperangan tersebut? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan adanya kemenangan pada waktu itu. Ternyata yang hasilnya adalah kalah, penderitaan dan kesedihan bagi umat Islam. Waktu itu diceritakan ketika Rasulullah mengatur strategi perang kepada pasukan panah yang berjumlah kurang lebih 50, yaitu sahabat-sahabat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala makanikum, kata Nabi, hendaklah kalian berada di tempat kalian masing-masing, jangan ada yang turun apapun yang terjadi. Rupanya pada waktu itu begitu peperangan terjadi, kaum kafir musyrikin menyerang, lalu diserang juga oleh umat Islam dengan pasukan panahnya yang membuat kaum kafir musyrikin kocar-kacir. Pada waktu itu kaum muslimin melihat dengan begitu bergelimpangan harta rampasan, maka dia tertarik dengan harta rampasan itu, lupa dengan anjuran Rasulullah, lupa dengan perintah Rasulullah, jangan ada yang turun bagaimanapun situasinya. Akhirnya mereka turun. 40 orang daripada pasukan panah turun, 10 orang yang bertahan di atas gunung. Pada waktu itu Khalid bin Walid melihat daripada kaum muslimin telah berebut mengambil daripada harta rampasan yang berada di bukit di kaki gunung, maka Khalid bin Walid mengambil pasukan balik. Akhirnya mereka bisa menumbangkan 10 orang daripada sahabat Rasulullah. Inilah menunjukkan sebuah cerita bagi orang yang menyalahi sunnah Nabi, bagi orang yang menyalahi daripada perintah Nabi, maka mereka akan mendapatkan kekalahan dan kehinaan pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal kalaulah kita lihat siapa sih sahabat? Sahabat itu kata ulama adalah sahabat itu adalah orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama memberikan sebuah definisi atau sebuah fatwa yang menyatakan yang nama sahabat itu adalah nihayatul wilayah bidayatus suhbah. Setinggi-tinggi makam wali, itu baru makam pertama sahabat. Tatkala sahabat tidak mentaati dengan perintah Nabi, walaupun derajatnya melebihi daripada auliya'illahi salihin, ternyata hal itu berlaku dengan hukum Allah, dia akan menderita sebuah kekalahan dan kekalahan. Ini adalah sebagai iktibar buat kita, sebagai pelajaran buat kita. Siapapun orangnya yang menyalahi dengan sunnah Nabi, siapapun orangnya yang melanggar dengan perintah Nabi, aturan-aturan Nabi, Nabi menyatakan ju'ilal jillu was-sighar ala man khalafa amri. Niscaya dijadikan orang itu kerdil dan hina atas orang yang menyalahi daripada perintahku. Maka dari itu marilah kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Bukankah pada waktu itu juga terjadi ketika kaum kafir musyrikin tidak percaya dengan adanya Rasulullah, mereka tidak mengakui dengan adanya Rasulullah sebagai utusan Allah, dan tidak mengakui Al-Quran yang turun kepada Nabi Allah itu adalah sebagai wahyu, sampai mereka menyatakan anzil alaina hijaratan minas sama, turunkan kepada kami hujan batu dari langit, awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang sangat dahsyat. Bagaimana dengan ungkapan mereka? Apakah Allah pada waktu itu menurunkan bala hujan batu dan ancaman atau bala bencana yang besar? Namun pada waktu itu Allah tidak menurunkannya. Disebabkan apa?
menurut dalam tafsir dikatakan karena Allah di sana menyebutkan dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menunda dan tidak menurunkan hujan batu dari langit, sebagaimana ayat menyatakan dalam surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengazab mereka, Allah tidak menurunkan bala dari langit karena engkau ya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Berarti dengan hadirnya Rasulullah di permukaan bumi, keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum kafir musyrikin, Allah menunda turunnya bala. Semoga kita bisa menghadirkan Rasulullah SAW dalam bentuk sunnah-sunnahnya, dalam bentuk ajarannya, dalam bentuk perintahnya, sehingga kita bisa hidup damai dan tentram. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله شكرا على ما أنعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما أمر به وألزم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة من آمن به وأسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لقد فاز المتقون. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى التابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وأعمالنا يوميا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استقيموا رحمكم الله سووا صفوفكم واستقيموا اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم صلي فرج ما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم